এইটাକୁ ଦେଖିକି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ବା ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ବିଶେଷ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହବ ଆଉ କାଶ୍ମୀରଟା ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ରଖିବେ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବିବେ ଯେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ଏଠି এইটা କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଅଲସୋ ନର୍ଭ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆକ୍ରମଣଟି ହେଲା ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଭାରତ ବର୍ଷ ଯାହା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିଟାକୁ ଚୋକ୍ କରିଦିଆହେଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଯିବ କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କିଏ କୁଆଡୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କାଶ୍ମୀର କେହି ଯିବେ କି ବରଂ କାଶ୍ମୀର ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇକା ମୃତ୍ୟୁମୁ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀରର ଜନସାଧାରଣ ଯିଏ କାଶ୍ମୀର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆପଣ ଏଇ ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଦି ତିନିଟା ଘଟଣା ଆସିଛି ବହୁତ ଭଲ ଘଟଣା ସେଠିକାର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକ ତ ସେ କହିଛି ସେ ବିକଜ ସେଠିକାର ସେ ଲୋକ ମରିଗଲା ସେ ଲୋକ ମରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର କରୁଛି वी आर फील प्राउड ସେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଯାଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା তো এই যে সেটিকার লোকাল ଲୋକମାନେ କାଶ୍ମୀରର ଜନସାଧାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସାଥିରେ ନାହାନ୍ତି ବା ଆତଙ୍କବାଦ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି ତାର ନମୁନା ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆମର ସେଠି ଗୋଟା ବଡ ଭୁଲ ହେଇଛି ଆମେ ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଧରି ନେଇକି ଆମର ଯୋଉ ମିନିମମ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ହେଇନି ରାଜ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସେ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୋଷ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କ୍ଷମତା ନାହିଁ पुलिस हाथ अच्छी आर्मी भी अच्छी आम से जगार कौन पुलिस सामरिक बाहिनी कई लोक भी से अंचल से नथिले केमती नथिले सेटा भी आश्चर्य कथा एवं आमर आम कहूँ आम गुइंदा विभाग कौन करुच्चे बाहर लोक आसिकी भाई भाव अर्गानाइज कर पाइले इवन आमर गोटा दोष कि सत्वे এই যে ঘটনাটি হয়েছি ইয়াকে সারা বিশ্ব নিন্দা করছি ভারত বর্ষ নিন্দা করছি এবং যেতবে সে কহিদেলে যে সে কম কহিলা যেটা তাকে লাস্ট সে মাগুছি কହୁଛି ତମ मोदी कुह माने से मेसेज देବାକୁ ଚାହିଁଲେ केंद्र सरकार मेसेज दियो तार्थ केंद्र प्रधानित हो एवं केंद्र सरकार प्रधानित होतु एवं युद्ध परिसृष्टि एटा से जो माने करिचन से माने मन भाबिचନ୍ତି नहले कथा से कहि नथांते आ गोटे से स्थिति हे जाई मु महाराष्ट्र जने आसाबरी बोली जने कहउतले से सेठी थिले तांको परिवार सदस्य को हत्या करा गला से गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहले जे आतंकवादी जो माने मारिया पे आस्थिले जो धर्म कथा पचारी आपण कहले से ता भीतर कहले जे मोदी को पई तांको धर्म असुरक्षित रे पड़ी जाय असुरक्षित अछि ए गोटे जातीय स्तर रे प्लेटफॉर्म रे मध्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे मध्य तांकर फोन कॉल आसीची जोटी से कहउछन्ती जे मोदी को पई तांको धर्म असुरक्षित रे रहिछि এবং पाकिस्तान रे रक्षा मंत्री मध्य गत काली बयान जो देउथिले से मध्य सर सेही कथा कहउथिले जे ये भारत भितरे जो संख्या लोक माने अछन्ती से माने सरकारनकर ये हिंदुत्ववादी सरकारनकर द्वारा चापरे अछन्ती जोति पई ये भारतर आभ्यंतरीण गंडगोल एथिरे पाकिस्तान रो हस्तक्षेप नाही ये कोबली भाबे मानसिकता आपण देखुछन जे तोळे तांकु लागुची देखंतु भारत रे कोन होउची सेति पई पाकिस्तान चिंतित रहउची नै भारत वर्ष रे ए संक्रांति रे जा होउची भारतर न्यायालय भारतर जनसाधारण भारतर पॉलिटिकल पार्टी ए संक्रांति रे चली क्या भारत ए ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री किंतु पाकिस्तान तो यही कथा सृष्टि जो दिन टू नेशन थियोरी रे पाकिस्तान हो गला अपन पाकिस्तान करिछि कोन पाकिस्तान तो यही मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स करके सेठी हिंदू समाज को शेष कर दला तेणु से कथा तांकर किछ कहिबार नाही किंतु एठी जो कथा कहउचंती यदि मुसलमान संख्यालघु मुसलमान प्रति एठी जो हेछि बा जा करा होउछि ता पे लढुछि किए एठी जनसाधारण लढुछन एठी पॉलिटिकल पार्टी लढुछन एठी न्यायालय लढुछि इवन देखंतु वाक बिल संक्रांत अमेंडमेंट बिल संक्रांत सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन इनटू कॉग्निजेंस दिस मैटर एवं बहुत आम आम देश रे व्यवस्था अछि या विरुद्ध रे लड़िया पे तथा मध्य ए देश रे स्कोप अछि कारण ये पाकिस्तान नुहे सेठी मेजोरिटियन पॉलिटिक्स करके ध्वंस अनुमान को लोप कर देले अन्य संख्यालघु स्थान रहलानी किंतु भारतवर्ष तो नुहे से जहाँ कहतु ना कहीं एवं काश्मीर जनसाधारण जी काश्मीर जनता निकट निर्वाचन भी होती भोट देती ता सांगे
एकदा ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରା ଅଧିକାର କାଶ୍ମୀର କି ମିଳୁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଚାଲିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦବୁ ତେଣୁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖାଇପାରୁଛି ହେଇପାରେ ଦେଶରେ କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା ହଉଛି ସେଥିରେ ଅନାଆଡେ ବିବ୍ରତ ହେଇପାରନ୍ତି ଯେମିତି ରାମ ମନ୍ଦିର ଘଟଣା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍କୋପ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଠି ମୁସଲମାନଙ୍କ ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି କି କମିନି ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି ସେଥିରେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକିଂ ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ନ୍ୟାୟାଳୟର ବ୍ୟାକିଂ ଅଛି